فيلمنا انتجمر جاي زبال ناي تكال بعل وانا نرئي ناي تتكال أكسيون بزدعالة كونتات بمودا قومن اتتكال أبجاف وقت بمخان استدعالة أبتنا أخي بقدراش وشتئي زدعالة وطري خون جاي آزيا حريقون تجانيقون مسبورد أبالات مفتحن مركب انت فتنة ما نم مفتح كركب بزي مخالو بحركان عويل من نقال جمر منم حساب كونه مفتحي كمسو بزي مخالم حريقو نمن تايدا أزخل لغنزب دوم استقبلو نسخم نزي تكال منم تقمية بالخومن كيسارامبر ترفع أيتهم صن النابلة يناقرهم كلهم بناجي قطع ترناقيزهم سق إلهم رأسهم يدننو أبز منقوك أنا استبالت سريت سراحتنيا نابتا أخي باكفل بخور عتاتي نجي دما أنا مفتح لني اتي أكسيون مليسة نابلع لكوزائية أنتبل كلهم بنعقتي ناقروا ناجي صحفون نسخي سريت سراحتنيا أخي سلا أكسيون إيكونومن انتاي تفلت إلا بدفرة تزاربها جاي أما جمرا نتا سريت سراحتنيا نسخي كدمو سراح قسرحي انت زي كوينجن كاب سراح كباركي انتبلا أنا جن بسنعات بجاخا كفتنو كابزن العلي زتسنو نقريب الخان إذا كعا تكال خان مدحن ناي مترش تعدلي انتبلو جاي إنا تقرمون انتخونا آمينو نختفتني في الله أنا أبتا كمبيوتر كلمة كوفيلا اتناي أكسين عداقا مكتال انتجمر ناي تتكال أبالات واردياز أويعم كوسوا ولا كو أنت حاسبو جايجن يغلقلو بزوح كيس أنحو قعا كلهم كقرم يجمرو اتناي أكسين عداقا قس بقس نابلع لك نهر يجمر مو أنا زلعا ترفس لزركبت جاي بقرمتي كمي جيرخ كمز خد قبر خيلك انتبل نساقن كمي كمز قبر خو أدلا يعيكونن وأنو تكال خام مناسو يمسبلتو أبتا كتما وشت زلو ناي حكمنا حدا عبي بروجكت نغد قفت حتو جاي بقلطف انت السامع عن انت وزء تاسح في تحاريقا از بروجكت نعنا تقمية بلون إلا انت تقاوم نسجن كابزن دحر نايمان نمخر أي سمعن سبالخو كتراي قبر إلو إناقرا كابو اتا صحافيت بأن حقو نحذر استمرت لقلعا كرخ بقصرو كم زلو انت ذكرو جاي كعا اتو قصرو سرزيو نمن كمرعا كم زلني فريد أي يبلا بخالق اسكع أنا بسايكلا من قد انت خيد عم من قدي مستوم قحافة رغم أنها تنقاقرت انت حلف هاندبت سلمت مخاين من قد عازين تايزب بحالناي أبون أبتناي كتما يكون ملعنة زلو هفتا مش ماقلي يورد أنا أزي هفتا مخانان كاب هفتن العلقن تراهي وتختنا برسدلي قوال مخانان الردا أبو أكعا بزيناتي فقادي ختم مرعخي أب مرعخ كركبون أيد لخن إلي انتو وقسا ساقن بعال قزا كان كسيرو أب زنبرة ساعات قتحقزو كم زنبرة تذكر أباون كم زحزنن أزيك بارز قلني ألماس قلبت بهي بملك حيبو يسانا بتامو أنا كعا سواء مسبايت أتو أبز بلت اللقزة جاي مزيو كان ناقران بعال تحدار مخاناك حتى يفتن نساد ما أو بعال تحدار ينتبلو جاي من مخقبر سلازي خالة حزيني خيد بدحر بعال قزا كان ماكينة عزي مسمو أنا ون فيور حزاب تحقوس انتقبلو كان جن اتفير وسيدو أبتا ماكينة وش تنزنبرت لناس تبات أفكاريتو إنها بقى انترئي بسنبادئ فزيزات ترف نساون بحرك أنا نسنبادن إننا نكتكتت سبايا كعاد صبق كم سرحة بخرعة مسيين ناقرامو نساك أزي انتاي ايو نزي دخاك تفتح النزد لخا أنا أكو تكالخا نكسرحن هفتخا كساب زبنس أبقون نخا كوين زي حق زخوكا سبيت خاية انتبلو كابز زقرد كان دما بجكان بسفعتي هارما ليناون بأشمر الناس حقت انت حجيجا أنا كتمل سلا انت فتن كان كالاي بسفعتي هارمامو أقدا وحيزو إنا قوتته كما خزب لترسح سريت سرحتنيا سبيتك تخون أيدلن إلو أمن قد يدير بها ليناك عنا يفتح ورقات كم استدالون كم زمزن النار إيتا فرمي ويسكابزن لعلى كبرخ كتوار تدالي إخي إنا بلد تسأرفا أنا كعبت زخون زول نقر زيروا نمن نقر انت فتن اتسبع يعزبهالك سراحانك كابو زقدد دما ناي كان عد زخون تروميست بهال سبيتي ناي أنا كداون تبسان تحجات متسمو نمرت إنا دربيت كابزن دحر عين دليكن ودي سريت سراحتنيا سبيت خطليو عين دلن عين فقدن ون اتنا يفتح ورقة ون أبزا لكي حسكي وصتبلا أنا دما سبقايا بزبلتو سبن بيتسبن كمز بمقبار حزينة مس نبعت أنها تقالست نسلست عامتات بزي من مجذب انت شجر حبيرك أينير حججن كمز غير خاني جن إمانني نسخة أختا سعاري عمت رجتاون تتعاسي خائلا اتنا يفتح ورقة فريما نابقصة تدربيلو ناي سبقايا عدرومي جن ذهابك كل ملسلو إنا بلت انت ناقر أفكاري تلينا ناي إذنان كسلان مقايسي بحيل انت منتلا أنا حزينة استخدنا تون موسى تجمر نكان كمزة تعسو إنا تناقرت كال أي كهارما إيدن تلعل جاي كعاهن دبت كابز مزيو كيتبهالا إيدا يحزامو دفئو ناب إيد عديو مسودقو ناب أنا زوريلو بدفرة نكتان حجي كمرعاكي دلي يبلا أنا ونمن بقال صبق أقات أمثلة زخونا لا تسماميعا أبو أزهابا كبارني ألماز قلبت نجيت هبمو نكأتي لا تكبر
ሊናን ሮሚን ግን ድስቲ መኽደን ኣይስእንን ከም ዝበሃል ንስኻ እውን ከም ኣጽሬት ሰራሕተኛ ከይኾንካ ኣይትተርፍን እናበላ ምሕጨጨን ይቕጽላ ጀይ ብሕርቃን ክኸዳ ምስ ኣዘዘን ንኣና ሒዝዋ ከይዱ መርዖኦም ኣብ ሕጊ የመዝግብዎ ምስ ወፀ እውን ንሱ ጽባሕ ዓቢ ምድላው ኣለኒ ናይ ከተማ ሓሪፍ ዝበሃል ክዳን ተኸዲንክ ክትመጽእ ኢኺ ኣብኡ ከዓ ሰበይቲ ምዃንክን ዓለም ክናገር ይብላ እሞ ብጽቢሒት እውን ከባራት መጋየጽ ምስ መጽዋ ክትመርጽ ትጅምር ቃል ብዛኣተየ መሰረት እቲ ክባር ክዳን ይመጽእ እሞ ነቲ ፕሮግራም ክትዳሎ ትጅምር ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብቲ ዓቢ ምድላው ሮሚና ጓላ ዩሚ ዝተብሃል ሰበይቲ መጺአን ሃፍታም ሰብኣይ ስለ ምርካብ እናተነጋገራ እታ ኣደ እውን ንጓላ ኣብዚ ድግስ ንዓኽ ዝኸውን ሃፍታም ሰብኣይ ኣልሽ እናበለት ትመኽራ ኣብዚ መንጎ ከዓ ኣና ኣዝዩ ብዝደንቕ ክባር ክዳንን መጋየጽን ተጸባቢቓ ኩሎም ብጽባቐ ተገሪሞም ከፍጥላ ይጅምሩ ሮሚ እና ዩሚ ምስ ረኣይ ኣሰንቢደን ብቕኒ እናተቓጸላ ንስኺ ጽሬት ሰራሕተኛ ናይዚ ክዳን ገንዘብ ካበይ ኣምፂእኽዮ እናበላ ከዋርዳ እንትፍትና ኣና ዝሓዘቶ መስተ ናብ ናይ ዮሚ ገጽ ትደፍኦ ኣብዚ መንጎ ድማ እቲ ክሓድካንን ሊናን ናብቲ ድግስ መጺኦም ንኣና በቲ ክባር ክዳን ምስ ረኣይዋ ይስምዱ ካን ድማ ብንዕቐት ንስኺ ደኣ ኣብዚ እንታይ ትገብሪ ኣለኺ ቦታኺ እኮ ጓሓፍ ምጽራግ እዩ ናባይ ንምምላስ ትገብርዮ ድራማ እንተኾይኑ ተጋጊኸ ኢኺ ይብላ እሞ ሙሉእ እቲ ቤተሰብ ክጸርፍዋ ይጅምሩ ንሳውን ብንዕቐት እናስሓቐት ኣነ ንዓኻ ዘርእየካ ነገር ኣለኒ ተጸበ ይቕሬታ ንኽትሓትን ክገብረካ እየ ትብሎ ካን ዝመጸ ምስ ናይ ጀይ ትካል ውዕልን ምፍራም እዩ እንተኾነ ግን እቲ በዓል ሃፍቲ ናይ ኣና ሰብኣያ ምዃኑ ኣይፈለጠን ኣና ድማ እቲ ናይ ውዕል ወረቐት ሒዛ እንትመጽእ ካን ሓሪቑ ኣንቲ ጽልልቲ ንስኺ ኣብዚ ውሳነ ዝትብድዩ መሲልክ እናበለ ክጸርፋ እንትፍትን ኣና ከዓ እቲ ናይ ውዕል ወረቐት ደርብያ እዚ ውዕሊ ሎማዓንቲ ኣይፍረምን እንትብሎም ካን ንዕቐቱ ከይለቐቕ ዓዊሉ ንስኺ መን ስለ ዝኾንክ እዩ ዝትውስንዮ ኢሉ ምጽራፍ ይጅምር ንሳ እውን እቲ ወረቐት ኣብ ቅድሚኦም ቀዲዳ ተደርብዮ እሞ ካን ብስምባደ እው ይብል ንሳ ከዓ ከይዳ ብኹርዓት ኣብቲ ናይ ጀይ ወንበር ኮፍ ትብል ካን ድማ ኣብ ናይዚ ምድላው ዓብዪ ሰብ ቦታ ኢኺ ኮፍ ኢልኺ ዘለኺ እዚ ድማ ጣጣ ከም ጸልኪ እዩ እናበለ እንትፍክረላ ናይ ጀይ ጸሓፊት ትመጽእ እቲ ዝተቐደደ ወረቐት እንትርኢ መን እዩ ከም ዝገይርዎ እንትብል ሊና ከዓ ንምንጋር እናቸኮለት እዛ በዓለ ገጽሬ ሰራሕተኛ እያ ቀዲዳቶ ንዓና እውን እናጸረፈትና እያ ኢላ ትኸሳ ኮይኑ ግን ዘይተሓሰበ ነገር ይኸውን እሞ እታ ጸሓፊት ናብ ሊና ዝውር ኢላ ብጽፍዒት ታርማ ኣና ናይ ምጽራፍ መሰል የብልኩምን ንሳ ኣብዚ ግብጃ እታ ኣድላይትን ዓባይ ሰብ እያ እንትብል ካን ሮምን ሊናን ብስምባደ ፈዚዞም ይተርፉ ካብኡ ግን ሊና ብዕሽነት ዝተመልአት ስለ ዝኾነት ናይ ጀይ ጸሓፊት ኣና ንምምሳል ዘምጽአታ ተራሰብ ከም ዝኾነት ብምሕሳብ እዚኣ ኣና ብገንዘብ ዘምጽአታ መምሰሊት እያ ናትና ውዕል ምብልሻይን ንዓና ንምውራድ ዝገብሮ ተንኮል እዩ ኢላ ክርክራ እንትቕጽል ካን እውን ብዕሽነት ተታሊሉ ናይ ጀይ ረዳት ንምንግጋር ይድውል እሞ ሚስተር ጀይ እቲ ውዕሊ ሰሪዝ ወድዩ ኢሉ ይሓቶ እሞ እቲ ረዳት ከዓ ኣይተሰርዘን ሚስተር ጀይ ሕጂ ክመጽእ እዩ ዝብል መልሲ እንትወሃቦ ካን እታ ጸሓፊት ናይ ኣና ተሓባሪት ከም ዝኾነት ኣሚኑ ክሳብ መዓዝ ኢኺ ሰብ ነተላልኺ ዝትነብሪ ብምባል እቶም ሓለውት ጸዊዑ ንኣና ካብቲ ግብጃ ንከውፅዋ ይእዝዝ ልክዕ ሽዑ ድማ ጀይ ናብቲ ኣዳራሽ መጺኡ ቀጥታ ናብ ኣና ከይዱ ስለ ዘንጋዕኹ ይቕሬታ ግበርለይ እንትብላ ካንን ቤተሰቡን ግን ሕጂ እውን እቲ ሓቀኛ ጀይ ምዃኑ ስለዚ ተረድኡ ንስኻ እውን እኮ ከም ኣተዋሳኢ ኮይንካ መጺእኻ ሚስተር ጀይ እየ ኢልኻ ክትታለና ድዩ እናበሉ ምቕዳድ ይጅምሩ እቲ ሕፍረት ዘይብሉ ካን እውን ናብ ኣና ዝጸጊዑ ብጽፍዒት ካርማ ኢዱ እንተልዕል ጀይ ኢዱ ሒዙ ናብ ድሕሪት ይደፍኦ እሞ ካን ብሕርቃን ተዋሳኢት ምዃና ቋርጽዮ እቲ ሓቂ እንትጋለጽ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክትኣትኢኹም ኢሉ ደጊሙ ናብ ናይ ጀይ ረዳት ይድውል እሞ እቲ ረዳት ከዓ ሚስተር ጀይ እኮ ኣብኡ ምሳኻ እዩ ዘሎ እቲ ስምምዕ እውን ተሰሪዙ እዩ እንትብሎ ካን ብስምባደ ደሪቑ ይተርፍ ሊና ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ስለዚ ተረድኣ ንጀይ ከመይ ኢልኻ ከምዚኣ ዓይነት ጽሬት ሰራሕተኛ ትምርዐ እንትብሎ ሓሪቑ ብጽፍዒት ይሃርማ እሞ ሕጂ እውን ይቕሬታ ሓተት እያ ይብላ ሊና ግን ብሕርቃን ንኸምዚኣ ዓይነት ሰብ ፈጺመ ይቕሬታ ኣየሓትትን ዋላ እኳ እንተበለት ግን ይቕሬታ ንኽትሓትት የገድዳ ናይ ካን ኣደ ሮሚ እውን ንኣና ኽተሃርማ እንትፍትን ባዕላ ቀዲማ ብጽፍዒት ተሃርማ እሞ ኣጠንቂቐኩም ነይረ እየ ኣይተዋርድኒ ኢለኩም እየ ሕጂ ግን ዝተረዳእኩም ይመስለኒ ካን ሕጂ እውን ንኣና ዘለዎ ንዕቐት ስለ ዘይጠፍአ ናባይ ንምምናስ ዝትገብርዮ ድራማ እዩ እንትብላ ንሳ ግን ትዕግስታ ሙሉእ ንምሉእ ስለ ዝተወድአ ካልኣይ ብጽፍዒት ተሃርሞ እሞ ናባኻ ዝምለስ ዶ ይመስለካ ንዝገበርካዮ ነገር ኩሉ ገና ዋጋ ክትኸፍል ኢኻ እዚ ድማ ናይ ቅፅዓትካ መጀመርያ እዩ ምስ በለቶ ጀይ ድማ ናይ ኣና ኢድ ሒዙ ካብዚ ንድሓር ኣና ሰበይቲ እያ ኢሉ ንኹሉ ይናገር ኣብዚ መንጎ ከዓ ናይ ጀይ ሓዊ ዝኾነ እሱ ናብቲ ኣዳራሽ ኣትዩ ብሕርቃን ንምንታይ ጽሬት ሰራሕተኛ ተመርዒኻ ናይ ቤተሰብና ሽም ተበላሽዮ ኢሉ ንሓዋላ ኮተ ተቐጥዖ ጀይ ግን ንሳ እያ ትካልና ካብ ክሰራ ዝድሕንቶ እንትብሎ ንሱ ግን ናይ ቤተሰቡ ሽም ምውራድ ጥራይ እዩ ኣተሓሲቡ
ብዙሕ ከይጸንሐት ናይሱ ናይ ቀደም ኣፍቃርቲ ዝኾነት ናይ ሊና ሓፍታ መጺኣ ንሓንቲ ጽሬት ሰራሕተኛ ኢልኻ ዲኻ ንሓፍተይ ሊና ዝገደፍካያ ኢላ ንኣነ ንክትሃርማ እንትፍትን ጀይ ኢዳ ሒዙ ጠጠው የብላ ኩሎም ንኣና ዋላ እኳ እንተነኣኣስዋ ኣና ግን ጓል ሃፍታምን ናይ ኩሉ ትካል ዘንቀሳቐስ ኣቦ ጓሉ እያ ሓውሱ እውን ብሕርቃን ንዕኡ ሕጂ ንሕጂ ፍትሓያ እንተበሎ ንሱ ግን ፈጺመ ኣይፈትሓን ይብል ሽን ምጽራፋ እንትቕጽል ጀይ ነቶም ሓለው ትጸዊዑ ንኸውጽዋ እንትእዝዝ ሊና ግን እቲ ሓዳር ክቕጽል ኣይኽእልን እንትብል ኣና ግን ሕጂ እውን ስቕታ ኣትቕጽል ወላ እኳ ውሽጢ እተተቖጠዐ እዞም ሰባት መጠረሽትኦም ኣበይ ከም ዝበጽሕ ንምርኣይ ብትዕግስቲ እናትጸበየት እያ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ዕድማት ኩሎም ጀይ ከመይ ኢሉ ንሊና ዝትመስል ቆንጆ ገዲፉ ኣና ክምርዐ ከም ዝወሰነ ዓርሲ ብዓርሶም ይነጋገሩ ሊና ብንዕቐትን ትዕቢትን ተመሊኣ ናብ ጀይ ትጽጋዕ እሞ ጀይ ሕጂ ክልተ መማረጽ ጥራይ እዮም ዘለውኻ ወይ እታ ናይ ጽሬት መሳርሒ ዝሓዘት ጽሬት ሰራሕተኛ ፈቲሕኻ ንዓይ ክትምርዐኒ ኢኻ ተዘይኮይኑ ግን ዘለኒ ስልጣን ሕጂ ተጠቂመ ትካልኻ ሓመር ክገብሮ እየ ትብሎ እሞ ንሱ ግን ንፈኸርኣ ኣይተንበርከኸን በኣንጻሩ እቲ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ኣውፂኡ ኣይፈትሓን ንኣና ሕጂ ኮነ ቐጻሊ ናይ ምፍታሕ ድሌት እውን የብለይን ይብላ ሓውን ብሕርቃን እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ግን ተረዲእካ ድዩ ነዛ ከንቱ ጓል ክትብል ቤተሰብና ክተጥፍኦ ድዩ ምስ በሎ ስለ ኣና ኢለ ኣብ ግዳም ክወፅእ ዘድሊ እንተኾይኑ እውን ክወፅእ ይኽእል እየ ኢሉ ንሓዊ የዕርፎ ሊና ሓሪቓ ብቕጡፍ ስልካ ኣውፂኣ ናብ ሓደ ትድውል እሞ ኣብ 5 ደቂቕ ውሽጢ ናይ ጀይ ትካል ንክኸሰርን ኣቑሑኡ ኩሉ ንክእገድ ግበሩ ኢላ ትእዝዝ እሞ ኩሉ ሰብ ናይ ጀይ ውድቀት ንምርኣይ ሰከንድታት ምቑፃር ይጅምር ኣና ግን ሕጂ እውን ብስቕታ ትርእዮ ሊና ዝኣዘዘቶ ሰብ ናይ ኣና ኣቦ ትካል ሰራሕተኛ ምዃኑን ኣብ 5 ደቂቕ ውሽጢ ዝኽሰት ነገር ንዓኣ ውድቀት ምዃኑ ማንም ኣይተጸበየን ናቱ ትካል ኣክስዮን ግን ኣብ ከክንዲ ምውዳቕ ብዘይተለመደ ነገር ናብ ላዕሊ ይዓቢ ኣና ብሕቡእ ናብ ሓደ ትድውል እሞ ናይ ጀይ ኣክስዮን ሕጂ ንሕጂ ብዝለዓለ ዋጋ ግዝእዎ ዝብል ትእዛዝ ተመሓላለፍ ሊና ስልካ እናረኣየት ምእማን ይኣብያ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ብኸመይ እንትብል ጀይ እውን ብምግራም ናብ ኣና ይርኢ ኣና ግን ብተዓዋታይነት ስምዒት ንሊና እናረኣየት ዝሓሰብክዮ ኣይተሳኽዐን ምሳይ ክትፈኻኸሪ ከለኺ መንነተይ ብዝግባእ ክትፈልጥዮ ነይርክ ትብላ ሊና ከዓ ሓሪቓ ንስኺ መን ኢኺ ኢላ ተሓታ ኣና ግን ብምሽጥራዊ ፍሽኽታ ጥራይ ትምልሰላ ናይቲ ቤተሰብ ዓባይ እናሓጎ ኪራ ናብቲ ኣዳራሽ መጺኣ ንሱ ከዓ ንኣና ናብ እናሓጎ ወሲዱ ከላልያ ይፍትን እንተኾነ ግን እቲ ኣናሓጎ ገጻ ተዝር ሊና ከዓ ኣብ ቅድሚ እናሓጎ ኪራ የዋህ ምስላ ትቐርብ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ተንኰል ሓቢኣ ብኣኽብሮት ሰላምታ ትህባ ሊና ናይታ ኣናሓጎ ልቢ ንምግዛእ ቀዲማ ዝቐመጦተን ኣዝዮም ቆናጁ ዘብረቕርቑ ቁሳቁሳት ተቐርብ በቲ ናይ ህያብ ክባርነት ተገሪማ እታ ኣናሓጎ ሊና ንቤተሰብና ዝትምጥን ንሳ ጥራይ እያ እናበለት ትናገር ኣና እዚ እንትርኢ ሕጂ እውን ካልኣይ ስልካ ኣውፂኣ ናብ ረዳታ ትድውል እሞ እናሓጎ ኪራ ዝትፈትዮ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ዘይብሉን ብርቅን ዝኾነ ጥንታዊ ህያብ ሕጂ ሒዝኩም ለይምፁ ኢላ ትእዝዞም ሊና እዚ ሰሚዓ ብንዕቐት እናስሓቐት ናብ ኣና ትጽጋዕ እሞ ኣንቲ ጽሬት ሰራሕተኛ በዞም ኢድክ እዚኦም እንታይ ክተምጽእ ትኽእሊ ናተይ ህያብ ክትስዕርዮ ዲኺ ዝገርም እዩ ንስኺ ህያብ ክተምጽእ ዘይመስል ነገር እዩ ምናልባት ምድሪ ቤት እናጸረይት ዝረኸብክዮም ገንዘብ ኣኪብኽ እንተኾነ እምበር ኣነ ንዘምጽኣኽዎም ክባራት ህያብ ዝኸውን ገንዘብ ካበይ ተምጽኢ ናተይ ህያባት እኮ ዋጎም ኣይግምቱን ንስኺ ከዓ ድኽነት እምበር ምንም የብልክን እንትብላ ኣና ግን ብድፍረት ሊና ንዓይ ዝፈራሕኸኒ ይመስል ነዚ ኢኽ ድማ ክንዲ ዝስትረኽሚ ናተይ ህያባት እንትመጹ ናትክ ብርሃን ከም ዝጠፍእ ፈሊጥክዮ ኢኽ ትብላ ሊና ከዓ ብስምባደ እናንቀጥቀጠት ኣነ ንዓኸ ኣይፈርሐክን ስምዕኒ ሎማዓንቲ ምስ ጀይ ክትፋትሑ ኢኹም ኣነ እውን ናይዚ ገዛ ኣመሜት ክኸውን እየ ኢላ እንትናገር እናሓጎ ኪራ ንኣና ከም ዓብይ ጸላኣይ እናረኣየት ብንዕቐት ስቕ ትብል ንሳ ግን ትዕግስታ ይሟጠጥ ሊና ንምሕራቕ ኮነ ኢላ ኢዳ ትንክፋ እሞ ሊና ዝሓዘቶ ከባድ ህያብ ናብ መሬት ወዲቑ ይሰባበር ናይ ሊና ወገን ብቕልጡፍ ናኣና ተቖጢዖም ሊና ድማ እናሓጎይ እዛ ቆልዓ ስነ ስርዓት የብለን ኮነ ኢላ እያ እቲ ህያብ ሴራቶ እዚ ድማ ዓይኒ ዘውፅአ ንዕቐት ምስ በለታ ንሳ ግን ተረጋጊዓ ሊና ዘምጽኣቶ ስእሊ ቀዳሊዳ ትደርብዮ እታ እናሓጎ እውን ብሕርቃን ትቁጣዕ ጀይ ሕጂ ንሕጂ እዛ ደፋር ቆልዓ ተዘይውፂእኻያ ንስኻ እውን ሓቢርካያ ውፃእ ኣብ ገዛይ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ድፍረት ኣይፈቅድን ልክዕ ኣብቲ መፍርሒ ሰዓት ናይቲ ኣዳራሽ በሪ ብሓይሊ ይኽፈት ናይ ኣነ ኣቦ ረዳት ዝኾኑ ህቡብ ሰብ ምስ ብዙሓት ሓለውቲ ይኣቲ ኣብ ኢዶም እውን ብወርቅን ሃሩን ዝተዓሸጉ ዓበይቲ ሳንዱቓት ሒዞም እዮም እቶም ሳንዱቓት እንትኽፈቱ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ይፈዝዝ ኣልማዛት ብርቂ ዝኾኑ ናይ ቀደም ቅርስታት ኣብ ዓለም ዘይርከቡ መጋየፅታት የብርሁ ናይ ሊና ህያባት ምስ እዚኦም እንትነጻጸር ከም ናይ ህፀን መጻወት ይመስሉ ኣና ቀስ ኢላ ናብታ ኣናሓጎ ትጽጋዕ እሞ እዚ ንዓኺ ዝኸውን ንእሽተይ ህያበ እዩ ካን ብስምባደ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ኣምፂእኽዮ
صريت سرحتني يا أخي سريكي أخي إلو أنت حتى أنا جن بخرعة نسقطان تطويلة تريه إن حقو كر بقرمت اتياب النار عيت أنا عزيز مسكن كم زبله هيابون رئي أي فلتن لينا جن أفسق عدرشت الطويلة مريت خفتات التوحدها تمنى كل نجر كابكو سراوز أي خون كلايك تهار ما أنت فتن جن نهي أنا أبردت بصفعتي هارمامو دحر سلست معلتي إتعبي مستر تاي عبي مدلاو غير إلو نتا أن حقو نهي عدم ورقتيبه اترداتناي أنا منت كناجر انتبل نساجن بقولت عينا تغيسات أو تبله منتا حجون مستر كخوني استدلي اترداتناي كله ترتارن مملاس إذا مكبرات هياب كلهم مستل أخو بناي مستر تاي قالوا يقلوهم قديفهم نوز كلهم دما يدناجروا اتهياب زل أخذتو ناي مستر تاي قالوا انت خوينا أنا أبز انت أياس تقبر نسا منم أيام زقتن النابلو مسلاقي جمرو እቶም ዕድባት ምብታን እንትጅምሩ እንሓጎ ኪራ ንጀይ ፀዊዓ ሕጅን ኣና ፍትሓያ እታ ሃየብ ዘምፀአትለይ ከምቲ ዝረኣኻዮ ናይ ሚስተር ታይጓል እያ ኣነ ክትምርዓ ዝደልውን ንዓኣ እየ እንትብሎ ንሱ ግን ፈፂሙ ኣይከውንን ኣና ሰበይቲ እያ ሕጂ እውን ቀጻሊ እውን ኣይገድፋን እንትብል ካብኡ ሊናን ሮሚን ኣብቲ ናይ ክዳን መሸጢ ሹቕ ውሽጢ ንኣና ኸዋርዳ እንትፍትና ንሳብ ዘለዋ ስልጣን ኣውፂኣ ተባርን ኣብቲ ናይ ኢንቨስት ግብጃ እኒ ሮሚ ነቲ ኣዳራሽ መዳለው ፀዊዐን እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ዝምጥና ኣይኮንን ሕጂ ኣውፅእዎም ትብል እታ መሳሰይቲ እውን ንኣናን ጀይን ስለዘይትፈልጦም ክተውፆም እንትፍትን ንሳ ግን ናይ ክብሪ ኣጋይሽ ጥራይ ዝሕዝዎ ፍሉይ ናይ ዕድመ ወረቐት ተውፅኦ እታ መሳሰይት ከዓ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን እዚ ወረቐት ሰሪቕዮ ክትኾን ኣለኪ ኢላ ካልኣይ እቶም ሓለውት ትፅውዖም ጀይ ናይ ኣና ክብሪ ንምሕላይ ምስቶም ሓለውት ናብ ግጥም ይኣቲ ኣብዚ መንጎ ናይቲ ግብጃ ዋና ኣማሓዳሪ ሚስተር ዶ ብቁልጡፍ መጺኡ እቲ ኩነታት ርእዩ ሰንቢዱ ነታ መሳሰይት ብፅፍዒት ይሃርማ ከመይ ኢልኺ ከምዚ ዓይነት ክብር ትጋሻ ትኽልክሊ ካብ ሎማዕ እንቲ ጀሚርኪ ካብ ስራሕ ተባሪርኺ ኢሉ ንኣና ይቕሬታ ይሓታ ሚስተር ዶ ናብ እንሊ ዘይሩ ንስኽን ከእነመን ይኽን ዕድመ ኣለክ እንደ ኢሉ ይሓተን ሊና ዕድመ ዋላ እኳ ኣየሃልያ ዕድመ ዝበሃል የብልናን ግን ድማ ኣብዛ ከተማ ዓብይ ለውጢ ዘምፅእ ናይ ዲዛይን ስራሕ ሒዝና ኢና መፂና ትብሎ ጀይ ከዓ እቲ ዲዛይን ካበይ ከም ዘምፅእዎ እንትሓቶም ንሶም ግን ብንዕቐት ሓሊፎም ይኣትዩ ናብቲ ጨረታ መድረኽ እንትቀርቡ ሊናን ካንን ዝሓዝዎ ዲዛይን ይቕረቡ ኣና ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ጨረታ ናብ ናይ እንጀይ ትካል እዩ ዝኸውን ኢላ እንትናገር ሊና ግን ዓሻ ኢኺ በዚ ዲዛይን ንኩልኹም ክስዕረኩም እየ ትብላ እቶም ናይ ዲዛይን ድያኑ ብናይ ሊና ዲዛይን ተገሪሞም ከንጨብጭቡ እንትብሉ ቀስ ኢላ ናይ ባዕላ ዲዛይን ተቕርቦ ሽዑ ድማ እቲ ሓቂ ይፍለጥ እሞ ሊና ዝተረቐቶ ዲዛይን ኣና ኮነ ኢላ ዘዳለወትን ጥፋት ዘለዎ መፃወድያ እዩ ነይሩ ኣና ዘቕረበቶ ግን ትኽክለኛ ስለ ዝነበረ ናይ ኣና ዲዛይን ናይቲ ጨረታ ሰዓራይ እንትበሃል ናይ ሊና ዲዛይን ግን ውድቂ ይግበር ናይ ኣና ናይ ቀደም ስብኣያ ካን ትካል እውን ኩሉ ነገር ይስን ሮሚ ናይ ውዳ ትካል እንትፈርስን ካን ኣብ ማእኸል ሜዳ እንትተርፍ ምርኣያ ብስምባደ ቃላት ይሓፅርዋ ናብ ኣና ዝውር ኢላ እዚ ኩሉ ናትክ ተንኮል እዩ ንስኺ ኢኽን ወዲ ኣጥፊቑዮ እናበለት ትቆጣዓ ካን ንኣና ክሃርማ እንትብል ጀይ ኣብ ማእኸል ኣቲ ይሕዞ ከይትነኽኣ ካብዚ ንዳሓር ንስኻን ቤተሰብካን ኣብዚ ቦታ ኣይተድልይን ኢሉ ነቶም ዋርድያታት ንኸውፅዎም ትእዛዝ ይህቦም እቶም ዋርድያታት እውን ንካንን ቤተሰብን እናጎተቱ ካብቲ ኣዳራሽ የውፅእዎ ኣብዚ መንጎ ከዓ እትረዳት ናብ ጀይ ጽግዕ ኢሉ ኣና ኣብዚ ከተማ ኣዝያ ሃፍታምን ተደማፅነት ዘለዎ ናይ ሚስተር ታይ ብሕታዊት ጓል እያ ኢሉ እቲ ሓቂ ይናገር ንሱ እውን ሰንቢዱ ንኣና ንምንታይ ሓቢእኽኒ ኣነ እኮ ዋላ ለማየት እንተኾንኪ ይፎቴክ እየ ይብላ ኣና ከዓ ይቕሬታ ግበርለይ ሓቀኛ ፍቕርኻን መን ኣብ ጎነይ ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ደልየ እየ ትብሎ ሊና ድማ ንኣና ሒዛ ክትቐትላ ትፍክር ናይ ሚስተር ታይ ረዳትን ዕጡቓትን ሃንደበት መፂኦም ንኣና ካብ ሞት የትርፍዋ ኣብ መጠረሽታ ከዓ ሚስተር ታይ ዘዳለወ ዓብይ ግብጃ ይጅመር ካን ትካሉ ንምድሓን ብንእሽተይ ተስፋ ናብቲ ግብጃ ዋላ እኳ እንተኸደ ኣና ብፅቡቕ ክዳንን ክብርን ተዓጅባ ናብቲ መድረኽ እንትወፅእ ካን ኮነ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ጸላእታ ኩሎም ደንዚዞም ይተርፉ ሚስተር ታይ ናብቲ መድረኽ ወፂኡ እዛ ቆልዓ ጓለይ ኣና እያ ካብዚ ንዳሓር ትካለይ ዝተመርሖ ንሳ እያ ኢሉ ይእውጅ ኣና ናይ ካንን ሊላን ውድቀት እናረኣየት ክፍኣት መጠረሽትኡ እዚ እዩ ትብሎ ካን ተንበርኪኹ ኣና በጃኺ ይቕረ ግበርለይ ተመለሲ እናበለ እንትልምና ንሳ ድማ ንስኻን ቤተሰብካን ዘብፃዕኹም ለይ ግፍዒ ኣይትረስዓዩ ትብሎ ኣብ መጠረሽታ እውን ኣና ናይ ጀይ ኢድ ሒዛ ነቶም ዕድማት ተላልዮ እዚ በዓል ገዛይ ጀይ እዩ ኣብ ችግረይ ግዘ ዘይተፈለየኒ ብሕታዊ ሰብ እዩ እቲ ኣዳራሽ ከዓ ብጭብጨባ ይምላእ ካንን ቤተሰቡን ሙሉእ ንሙሉእ ከሲሮም ካብታ ከተማ እናተባረሩን ኣናን ጀይን ከዓ ህይወቶም ብታሕጓስ እናመርሑ እናርአየና ፊልምና እውን ይወዳእ እቲ ፊልም ተተመቺኩም ላይክ ግበሩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃን ኣይትረስዑ
ክሳብ بخالي في من الرخبون سسنايو نعخم يخون